अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको खाना काबा का दरवाज़ा इतना करीब से दिखाएंगे कि शायद ही आपने अपनी ज़िंदगी में इतना करीब से इस दरवाज़े को देखा हो। अतः कि आप इस दरवाज़े की जो अरबी अबारात जो इसके ऊपर लिखी हुई हैं वो भी आप आसानी से पढ़ लेंगे। आप वीडियो देखते जाएं और ज़ियारत करते जाएं। بس قال لي ما يكتب رصد اللهم اصرف عنا فلسطين، اللهم اصرف عنا فلسطين، اللهم اصرف عنا فلسطين، اصرف عنا فلسطين يا رب، اللهم معك سؤال تقبلهم يا رب، اللهم ارحمهم، اللهم اجعل شهدائهم في الجنة، اللهم قويهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم اجعل شهدائهم في الجنة يا رب العالمين، اسباب النصر يا الله، اللهم امين يا رب، اللهم اسباب النصر، اللهم امين يا رب، اللهم اعز من حيث لا يعلم ولا يحسن يا رب العالمين، اللهم حفظ اللهم امين، اللهم امين يا رب، اللهم امين. ولا حاجة ولا يعلمنا ولا خلينا يسترجع يا الله. اللهم نسألك خير هذه اليوم خير ونعوذ بك من شر هذا اليوم اللهم نسألك رضاك والجنة. اللهم نسألك رضاك والجنة. يا عمي ما ينفع. بركة في الدعاء. بركة في الدعاء.